Sizler Bazar Baası YouTube kanalını görüp жатасыздар. Bugün 2021 жылдын 3 апрелі туғандар Bazar Baası kanalı Куршап мал базарында сиздерге кызмат кылат. Бизден алыстабай, башка каналга которулбай, видеонун аягына чейин көрүп, лайктан даң басып колдоп туруңуздар. Мына тай 54 000 сом болуптур. 54 000. Мына гүлүк атты караңыздарчы. Путыр айт го. Кимдик? Жанагы тайбы? Сенбиз экен. Мына кимден экен? Мына караңыздар. Жөле тамашага, Мына. Бака минип келип турат айын базарга. Сатылбайт экен. Мына эки бука 116 000 сом болуптур. 116 000 алыныптыр. Мына. 116 000. Мына кунажынды 40 000 сомго алыптыр. Мына. 40 000 сом. Багас бежем буну? Мына эне баланы. Баласы ургачыбы? Эркек. Музоосу эркек. Мына. 110 000 сомдо атат. Канчалык түштү бар ака буну? Мына. 110 атат. Алыптыр кичине пайдасына чыкса сатат. Канча калды? Билбейм, 110 атат. Так. Кайсы соода болот ака? Оны алабы? Канча болот? 70 ке. 70 ке сурап атат. Алабы. Мына. 70 000. Мына ака соода болот аткан ушу? О жакта. Атаңыз саттабы? 70 000 сомго бербей атат ушуну. Мына. 70 000 сом. Так, волонтерос. Ака, унажын ажада отасыз? Аласың же, сүрөткө тартасың. Видеого тартам. Айтпайсыз банда. Мен мына топоккадан мен тартам. Баасын айтып коң. 42. 42. Базар канча берди? Базар береле. Базар бериле экен, 42 000 сом деп турат. Мына. Так, волонтер элечи. Канчадан доотасыз? 50 000 сомдон. Унажынбы? 50 000 сомдон. Не порода булар? Бул неме? Бишкектики бар. Бишкектики порода? Бишкектен келген торпоктор. Бишкектен келген торпоктор. 50 000 сомдон. Базар канчадан берди буларга? 90 жакында турат. 90 жакында турат бербей атасыз. Канча бир 88, 87 сурап атышабы? 87. 87ге сурап атат, бербей атат экен мына. Содаңызды берсин аба. Так, улантабыз. Ака, кунажынбы булар? Канчадан доотасыз? 40 000ден? 40 000 сомдон дейт мына кунажындарды. Базар канчадан берди буларга? Эми келиптир. 40 000 сомдон. Сементал пародабы бу? Канча доотасыз? 40 000 сом. Базар канча берди? 33 берди. 33-кө бербей атасызбы? Мына. 40 000 сом бериптир. Так. Ака, сиз канча доотасыз? 35ден кем бар. 35ден кем бар. Базар канчадан берди ат буларга? Аркыл. 30дан берди ат, бербей атасыз. 30 000ден берди ат. Бербей атам дейт ака. Мына. Мына караңыздар. Так. Ака, канча доотасыз кунажында? Бая оякта жетелеп жүргөнүңүз ушубу? Канча доотасыз сиз? 38. 38. Базар канча берди ат буга? 35. 35ке бербей атасыз. Мына 35 000 сомго бербей атат. 75.
Так. Quvantaylicha. Jash xunajinda. Aka, qanchada o'tasiz bunda sari xunajinda? Eko 1 sotiladi, 70 kami bor. Eko 1, 70 ming so'm kami bor. Ekoni qancha berdi bozor? Surovachat 70. Ha? Surovachat deydi. Har qanday. Patologiya qancha so'radi? Qancha bo'ldi? Qancha? Qaysi kanal? Bozor bahsi. 70 kami bor deb turamiz baka. 70 kami bor deb o'tirasiz, so'dangiz bersin. Tak. Aka, qanchada o'tasiz xunajinda? Yaqin 36. Bir 33, 34. 34 bermaydi. 34 ga bermaysiz. 35 ga onda 36 yaqin olsa, mana. Bo'lishi 35 deydi aka. Bo'lishi 35. Aka, siz qanchada o'tasiz? 38. 38. Bozor qancha berdi buga? Bozor berilgan. Bozor beriladi. Bir 35 nar versin bo'lsa berasizmi? 35 ga yetkazmaydi beradi. 35 ga yetkazmaylar berasiz. Mana Sotpog'i bilan. Na boz bu. Ha? Boz bu shunajin. To'yinda bor. Qo'ying. Boz ekan buna unajin. 35 ga yetkirmay beram deydi. Bolasi yeb qolganmi? To'yinda bor. Ha, bu yerda turadi qolganingizmi bolasi? To'yinda bor. Erta nima bo'lib qolibdi-da jonivor, ha? Qaysaga aka? Bo'sh. Aka, qanchada o'tasiz? Hozirgi o'shu. Janda turadilingiz, ha? Qanchada o'tasiz? 35. 35. Bozor qancha berdi buga? Berilakmi? 30 dan nari bersa olsa berasizmi? Buna qanchami? 35 da o'tadi. Tak. Bak qanchada o'tasiz aka? Ha? 45. 45 ming so'm. Bozor qancha berdi buga? 40. 40 berdi. 40. Nega? Tak. Quvantaylicha. Aka, qanchada o'tasiz xunajinlarda? 37. 37 dan. 35. Mana 37, mana 35. Bozor qanchadan berdi bularga? Buna 34 berdi. Mana 34 berdi. Bermedingiz. Narxi qancha? O babollega. Babolli ekan u. Tak. Erkak torpoq aka? Ha. Bu yo'lga o'xshaydi. Tak. Aka, xunajini qanchada o'tasiz? Kam vardı 40 kam var. Bozor qancha berdi buga? 37 berdi. 37 berdi, bermaysiz. Bermaydi. Mana. 40 yaqin aytibsiz-da? 40 yaqin aytdi. 38 dan arasini berasizmi? 38 beradiz-da? 38 ga bermayman. 39 bunda. Mana 39 ming so'm. Bo'lishi. Sodangizni bersin aka. Tak. Qaysi kanal? Bozor bahsi.